को बाबद शुणा इच्छा प्रकाश कर रंगागल यज्ञ तो हेची ये यज्ञ एबे भी होची आगामी यज्ञ कौन हबो ताहा हमें आशिया पई तो हरि हरि बोल मन दे कथा वस्तु श्रवण करबा हेबे भाई को बोले मु प्रवचन मूर्ति माधुर्यता रहबो नहीं तेनु परिचालक महोदय कहले रंगागल यज्ञ सरिला वर्तमान यज्ञ चलती निराकार ब्रह्मयज्ञ पवित्र पुण्यमय माटी कंधराठारे भीम भाई स्मृतिपीठ एवं प्रभुंर निर्देशित आगामी यज्ञ संबंध में प्रकाश करने परिचालक महोदय निर्देश कले से संबंध में दुई पद कहि हे सज्जन मंडली ए यज्ञ आम द्वारा कहारी द्वारा हेउना यह स्रष्टांक द्वारा नियंत्रित स्रष्टांक द्वारा निर्देशित विधि निर्दिष्ट आद्यु स्वीकृत एवं मालिक प्रवादी यज्ञ जो यज्ञ माध्यम ए सृष्टि कौन होगा जाऊँगी सम्मानीय विपिन भाई महोदय केते कथा बुझे देते आपण तेणु मु पदीय कथा कहि सुंदर भाव में महापुरुष चित्रानंद लिखिले कहले गुप्त बारता एबे सुनबार कोई से जागो कहूची बुझाई से कहले कली शेष जिते जागयज्ञ अच्छी से संबंध में बुझाई कहूँ कहले जे कौशल जे पुण्यमाटी एहारी मध्य अनेक लीला हो श्रीहरि आज्ञा कौशल माटी कौटा आपण मैंने जानी भगवान श्रीरामचंद्र मामू घर कथा तेणु से कौशल माटी संबंध में विपिन भाई अनेक थर आम मान को कही सारी तेणु बर्तमान कौशल माटीर जागयज्ञ चली प्रभु कौशल माटीर जागयज्ञ संबंध में सूचना प्रदान कर अच्युतानंद माध्यम दे आम मान से कहले रौरव आश्रम पाख वेदव्यास ठारे अनेक लीला होइब श्रीहरि आज्ञा पोलानंद कबार हरि हरि माने सूचना पाइले तो अनेक लीला होइब श्रीहरि आज्ञा रौरव आश्रम पाख वेदव्यास ठारे टिके मन पकांतु जेतेबेले अव्यक्त मंडलाधिपति पूर्ण परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभुपाद श्री 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 गुरुस्वामी आगमन होता कौटी की सेक्टर 8 आखंडलमणि मंदिर राउरकेला यज्ञ पड़िया को सेतेबेले जो स्मरणिका बाहरी थिला सेतेबेले रौरव ऋषि तपसाधना करथिले तपस्या करथिले जे सेठी यज्ञ हेब एवं रौरव ऋषि नाम अनुसार राउरकेला एजी तेबे एठी महापुरुष अच्युतानंद कहले जे रौरव आश्रम पाख वेद व्यास ठारे महर्षि व्यासदेव तांकर अष्टादश पुराण रचना करजंदी से व्यासदेवंकर पवित्र पुण्य पीठ साधना पीठ वेदव्यास ठारे परवर्ती यज्ञ हेब बोली महापुरुष प्रभुंक सहित जगयुक्त होई जहाँ देखिले जनजगत को से प्रकाश कर तेणु ए सज्जन मंडली से यज्ञ संबंध में पदीय कथा खाली कहि से कहले मिथुन मासर एकादशी तिथि त्रिवेणी संगम धार गुप्त लीला जे प्रचार होइब घट स्थापी रविवार जहाँ बुझे बुझेले हबनी पारी सदघेनी यज्ञ आरंभे कृष्ण दीपायन भूमि त्रिताप हरणे शांति हेब मही काहाकू कहबू नाही मु जोरे टाणी कहूँ कौन भाई जानी मु भाविली हरि बोल हरि बोल यज्ञ हजार हजार अच्छा सबुठ दुर्बलिया हरि बोले लाइटा चलो से कहले यज्ञ हम कि क्या कहबू ना कहले क्या तो कहबनी मुझे कहूँ
ତେବେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣକୁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣକୁ କିଛି କଥା କୁହାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣକୁ କହିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟି ହେବ ତାର ନାମକରଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ତ୍ରିତାପ ହରଣ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ରେଢ଼ାଖୋଲ ମାଟିରେ, କନ୍ଧରା ମାଟିରେ ରାଉରକେଲା ଯଜ୍ଞର ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ମିଟିଂ କରିଛି ବସିକି, ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞର ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଏଠି କାହାରି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର କ୍ଷମତାର ବାହାରେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛୁ, କୌଣସି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭୂଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାଖା ଜିଲ୍ଲାର ପରମିଶନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଯେତିକି ଆମେ କହିବୁ ଏ ଯାକ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କାହାରି କ୍ଷମତାର ବାହାରେ, କେବଳ ମାଲିକ ଅଟକେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଟକେଇବେ କ'ଣ? ସେ ତେଣୁ କାହାରି ପରମିଶନ ନ ନେଇ, କାହା ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଜ୍ଞର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯିବ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ, କାହାରି ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପଦେ କହିବି। ଗତକାଲି ସୁନୀଲ ବାବା କହୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋ ଚେତନା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି ପ୍ରବଚନ ଟିକେ। ବ୍ରହ୍ମ ଅନାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କୁସିଙ୍ଗନାଥ, ରଞ୍ଜାଗୋଳ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ସରି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, କନ୍ଧରା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ତେବେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପରେ ଗତକାଲି ସୁନୀଲ ବାବା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ। କେତେ କେତେ କଥା ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାଇ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂତ୍ର ଏଭଳି ଅଛି, କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପ ଲାଗିଯିବ। ପାପ ସିନା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପାପ ସିନା ଛାଡ଼ିଯିବ, ତାପ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖାଲି ଟିକିଏ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କଥାଟା, ସମଦିନେ ବାଲାକୁ ଇସାରା କାଫି ହେ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ନା, ମୋ ନାଁଟା ମନ ଭିତରେ ଭଲ କି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେଇଠୁ ଜାଣି ପକେଇବେ। ତ୍ରିତାପ ହରଣ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ତ୍ରିତାପ ହରଣ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଯାହାର କିଛି ଉପଚାର ନାହିଁ, ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ମାଲିକ କହିଦେଇছে। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, এই ଯଜ୍ଞର ସୂଚନା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବୁରେ ରାମ, ପୂର୍ବ ଭାଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ, ଚହଳ ପଡ଼ିବ ଥୟନ ରହିବ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇବ ସିନ୍ଧୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିବ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭେଟ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସମସ୍ତେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଡେଟ୍ କହିବିନି, ଡେଟ୍ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଆଗାମୀ ଏଇ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରସେ ଘନ ଘନ, ସେହି ସମୟରେ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଯିଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବ, ବିଜୁଳିର ତାରଣା ବଜ୍ରାଘାତ ସବୁକୁ ସହିକିରି ଯିଏ ରିଏଲ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଇ ଯୋଗଦାନ କରିବ। ରାଉରକେଲାର ରୌରବ ଋଷିଙ୍କ ପୀଠରେ, ସେ ମାଟିରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରାଉରକେଲା। ଜୁଲାଇ ଡେଟ୍ କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ଏଇ